ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Умедвор ҳастам ҳаматон сиҳату сарбаланд ҳастед. мисли ҳар вақта дар хизмати шумо ҳастем ва бо шумо мемонем. ай ҳамат хоҳиш бадро меҳнати моро қадр кунед. дар омадан ба баъд стоп кунед, лайк абзана кардем ки меҳмон бошед дар канал обуна шавед. зангулаи канал давсемона ки ҳар рӯза видео мепатем ба шумо сабшиниш бироя бадро. дар имрӯза навор мошине ки даватса маро кегам пешниҳодш мекунам беҳад мошини арзони барадро 6000 сар меша то 70000 мошин ҳаст барадро. навора то охира тамошо кунед меброя. ба шумо чӣ нов мошин дар кор боша ҳатман дар зери комментария бинависед. мо кӯшиш мекунем дар навори оянда пешниҳоди шумо кунем. бародароне ки мошини хона замин чизе ки доранд номерои ватсап дар зери навор мондагӣ ма додаш кунем, ма рекламаш мекунем. ҳама ягон хатои ягон камбудӣ боша ҳатман дар зери комментария бинависед. мо кӯшиш мекунем дар навори оянда камбудиро бартараф кунем. боқӣ дар панои алло бошед. дастгирӣ фаромӯш накунед. зиндаву сарбаланд бошед. хуб бародарои азиз, навори имзора шурӯъ мекунем. мошини аввало мерседес бенз Е-класс бародаро, солаш 1997 сола. ҳабии мотор дӯ бензин газ ҳар душ кор мекунад. коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар шаҳри душанбе. нархаш 28000 сомонга боз муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошини қайка мошин ягон камбудӣ надорад бародаро. бинед 4 дар электропакет, мебел салон, кондитсионерш кор мекунад. мега камтар классика нарушка кор дорад. мега мотор хадой мега ҳамаш 100% балной нав қат мега. и хеле нархи арзон қат дига мошин намеён бародаро ки мерседес. кӯшиш кунед ҳозир бародаро пет кунед бигиред мошина. мошин ҳолати беҳтарина қарор дорад. кадомет харидор бошед. номерои соҳиби мошин дар рӯи экран аст. марҳамат кунед занг бизанед. дига маълумоти паша айхидаш тариқ телефон бигиред. хуб дӯстои азиз, навори мо боз идома дорад. ба хотири ҳам тикоча бародаро ҳама каса лайкора бизанед. дар канал обуна шавед. тикочаи арзонак дайво тико солаш 1997 сол. абии мотори 1.0 бензин газ ҳар душ кор мекунад. коробка автоматай. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархша 6500 сомон мега боз муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошини қайка мега моторош хадовош мега марсатода коробка автомат бо камтарак савдо меша. марҳамат кадомет харидор бошед. айноми канали мо газан қати ягон муомилаи соз мекунад. бовар кун мегириш пушаймон намеша бародаро. барои ки мошинча тайёра кай мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. хеле нархи арзон қад дига намеён. ҳама каса лайкора бизанед бародаро. алчи наворо тамошо кунед. номерои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. хуб дӯстои азиз, навори мо боз идома дорад. мошини албатта мо Toyota Corolla бародаро, солаш 2008 сола. абии мотори 1.8 бензин, коробка передача механика. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 65000 сомонга боз муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошини қайка мошинча ягон камбудӣ надорад. мотор хадой мега ҳама садода кондитсионер ях мега 4 дар электропакет. амхак механика мошин XLE бародаро 4 балони нав мега ҳуҷҷат лицензия ҳама чӣ дора мега. дастфурӯшам фурӯхта меша. мошин бе ягон камбудӣ, задни камера, монитори Android заргия. хулас мошинча бе ягон камбудӣ. кадомет харидори конкретно бошед. номерои соҳиби мошин дар рӯи экран аст. занг бизанед дига маълумоти паша айхидаш бигиред. бародарои азиз, баҳри шумо Opel Astra F любителои бисёре бародаро, солаш 1994. абии мотори 1.6 бензин газ кор мекунад. коробка механика. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша 25000 сомон мега боз муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошини қайка мошин ягон камбудӣ надорад. нах хадоя мега дастфурӯшам фурӯхта меша бо нархи арзон балони нав қат мега. марҳамат кадомет харидор бошед. номерои соҳиби мошин дар рӯи экран мемонам. марҳамат кунед занг бизанед. дига маълумоти паша айхидаш тариқ телефон бигиред. ҳатман кӯшиш кунед айноми канали мо гап бизанед. қати ягон муомилаи соз мекунад. ҳатман бародаро чӣ кунед лайкора бизанед. кадомет ки меҳмон бошед дар канал обуна шавед. чихолои нав бинед чихоли заргия, чихолои нав заргия, дастфурӯша мефурӯшад. марҳамат харидори занг бизанед. дига маълумоти паша тариқ телефон айхидон бигиред. ҳатман кӯшиш кунед лайкора бизанед. зиндаву сарбаланд бошед. навора то охира тамошо кунед. навор беҳад дарозшаги. бародарои азиз, баҳри шумо Дулан самосвал пешниҳод мекунем бародаро. солаш 2012 сола. дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 165000 сомон мега. дараҷаи соҳиби мошин қайка, соҳиби мказ қайкадай. мотор коробкаш мега ҳамаш 100% амиқ айб дорад ки камтара мега ҳамун ана кузуш ақибаш мега камтара кор дорад ақибаш. марҳамат кадомет харидор бошед. балонои нав қад мега строшам фурӯхта мешавад. хеле нархи арзон қад дига намеён. марҳамат харидори занг бизанед. дига маълумоти паша қати шақшақ кунед. айхиди ҳами соҳиби камаз бигиред. ҳатман бародаро чӣ кунед лайкора бизанед. дар канал обуна шавед. зиндаву сарбаланд бошед. ҳамеша обуна бошед бародаро. бародарои азиз, баҳри шумо BMW пятёркаро пешниҳод мекунем бародаро. BMW Qo'sh
سالش 2013 ساله، ابی موتور 2، بنزین، کاروبکا اتومات. ماشین در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش بردار 125,000 سوم میگه، باز معامله داره. درجه صاحب ماشین قاگه موتور خداوی میگه، همه 100% حجت همه چی داره میگه. بالونای نوقتی کراسکا نراشکا کار نداره. 4 در الکترا پاکت بردارم، مولتی رول، کنسل یخ، مانیتور، коробка автомат. ماشینچه یگون کم نداره. ببینید چه خیلی. دو پارل مولتی رول، سیدلنی لیف، پامیت سیدلنی، گرم کنک، خنک کنک، بکاوی قدشوک، سالون کجاست سپسر. باز یگون معامله ساز میکنه. حتما لایک را بزنید، در کانال ابونه شوید. برادرای عزیز، بعد شما اوپل استرایف در کوزفی کاروان برادر، سالش 1993 ساله، ابی موتور 1.6 4 فرسونکا، بنزین، گاز، ارزش میکنه. коробка مکانیک. ماشین در بهترین حالت قرار دارد در نوعی بخش. نرخ 25,000 سوم میگه، باز معامله داره. در جای ماشین قاگه همین کم دیگه حجت نداره. تمام ماشین نخدو میگیری، فقط هم میکنی. مرحمت کدوم خدور کنک ماشین به اون کم دی زنگ بزنید دیگه معلومات پرش خودش بگیرین. اینو کانال ما گاز نمون خاطر نگم معامله سوز میکنه. حتما باید چیکار میکنین؟ همه کسا لایک رو بزنید، در کانال ابونه شوید. زنده و سربلند باشین، دستگیری فراموش نکنین، دالچین نوار رو تماشا کنین. خوب دوستای عزیز، نواری ما ادامه دارد. ماشین البته تویوتا کمری دی ایکس ال یوروپا بردار، سالش 2010 سال، ابی موتور 2 و 4، بنزین خاله، коробка اتومات. ماشین در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 113,000 سوم میگه، با کم ترک معامله داره. درجه صاحب ماشین قاگه ما 4 ماه تنیروفکا، انا 10 روز اجرت سالانه. ماشین به اون کاملی زدگی نداره میگه. ماشین коробка اتومات، 4 در الکترا پاکت، میبل، سالن بردار، سیدلنی لیفت بردار، انا بالونی نوقتی، حالت دیسکوش، زرنی کامera، مانیتور، همه چی داره. خلاص ماشین جا به یگون کاملی. با ببینید سالن کجاست. 4 در الکترا پاکت گفتیم. خلاص یک چی نمیرسه، یک سالن در چخال میزنید تمام. مرحمت کدام خدور باشه، نمره کد از این میونم حتما کوشش کنید. اینو میکنید ما گفت زنید خاطر اگه معامله سوز میکنه، حتما لایک رو بزنید، در کانال ابونه شوید. زنده و سربلند باشین. خوب دوستای عزیز، نواری ما ادامه دارد. ماشین البته ما خوندای توکسون بردار، سالش 2008 سال، ابی موتور 2، بنزین، коробка اتومات. ماشین در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 63,000 سوم میگه، باز معامله داره. بسیار باید در کامپیوتر نویسوندن خونده مرحمت. коробка اتومات مانیتور بردار، مانیتور اندروید، سالنش توزک. کدام خبر باشین، نمره سوی ماشین در روی اکران هست. مرحمت کنید زنگ بزنید. اینا می کانال ما کوشش کنید زنگ بزنید. با قطعا اگه معامله سوز میکنه بعد را حتما لایک رو بزنید. کدام که مهمان باشید در کانال ابونه شوید، دالچین نوار رو تماشا کنید. زنده و سربلند باشید، همیشه آباد باشه بعد را. برادر عزیز، برای شما مرسدس بنز یک کلاس بردار، سالش 2008 ساله، ابی موتور 5 коробка اتومات. ماشین در بهترین حالت قرار دارد در شهری وحدت. نرخش 115,000 سوم میگه، باز معامله داره. درجه صاحب ماشین قاگه ماشین یگون کم بود نداره بردار، 211 کوزفای، حجت تعریفش 1 ساله، دیسکوش ببینید چقدر خوشوکای، بالونی نوقتی، سالن توزک بردار، سالن کجای، کراسکش به سرپید، 4 در الکترا پاکت، میبل، سالن. خلاص ماشین یگون کم داره. کدومت خریدار باشی، نمره صاحب ماشین در روی اکران میمونم. یا بار پول خود ماشین اماجیشو ببینین چه خیلی بازم بزنین. واریانت علی شیرم میگم میبینه. مرحمت کدومت خریدار باشی زنگ بزنید دیگه معلومات پرشه خودش بگیرید. خوب برادر عزیز، بهر شما خونده الانت رفتن، سالش 2018 ساله، ابی موتور 2 اتومات، коробка اتومات. در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 95,000 سوم میگه، باز معامله دارد. درجه صاحب ماشین قاگه ماشین سبسیاک بینه چخلا، دیسکوی پرستیژ، موتور خداوی، коробка همش میگه 100%. ماشین یگون کام نداره، توپای میگه. خلاص مرحمت کدام خریدار باشین، نمره صاحب ماشین در روی اکران میمونم. زنگ بزنید دیگه معلومات پرشه خودش بگیره. مادر حتما کوشش کنید کدام که مهمان باشی در کانال ابونه شوید. زنگ روی کانال لفظمونه که همین هر روز ویدیو میپوتم باش ما سابسکرایب برا مادر. آخر نال بود خلاص در کانال باشین، دستگیر فراموش نکنین. نواری پگاینه جات کنین. زنده و سربلند باشین.